আমি এটা কথা হଉଥିଲି ତମେ ତ ଆସିଗଲଣି ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଝାଡୁ ଝାଡୁ ରେ ତମେ ବି ଆସିଲା ପରେ କଥା ଆସି ପଳେଇବି ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ପଳେଇବି ଧରା ପକେଇଦେଲି ନା କିଛି ହେଇନି ପଳାଉ ଖାଇବ ଦିଜ ମାଡ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସାଜୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଶକ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କାଲି କଥା ହବା ଆସ ସୁମ ହଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କଥା ହଉଥିଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛ ତ ବିଦ୍ୟାରାଣ ଯାହା କହିଲା ନା ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ହଁ କ ସତର୍କ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆରେ ତମ ଆଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ କଥା ହଉଥିଲି ମତେ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ନିଶା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ବୁଝିପାରୁନା ତମେ ତ ଏଇଠି ବସଛ ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ପୁଣି ପଚାରୁଛ ଆସ ଲେଟ୍ ହେଲାନି ଯିବ ବେଡରୁମକୁ ଯିବା ମୁଁ ପଳାଇ ତମେ ଯିବ ମୁଁ ଯାଉ ସତ୍ୟ ନେଇଯାଅ ଯଦି ବଳିବ ତାହେଲେ ମତେ ଦେବେ ଅଛି ବଳିଯିବ ସେଇଟା ନୁହଁ ଆଉ କୋଉଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନ କହିଲା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିଶା ଆମକୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ତା ବୁଝ ଯିବ ଆରେ ସିରିୟସଲି ସେମିତି କିଛି पागल है फरम बर्बाद है ठीक सेमती तुम मोइन पर मत पागल हो जाची बर्बाद हो जाची तुम भाई मो पुत्र को मार देली काई भी बता भाई को तुम हाथ उठेली तुम कर गला बता आघात तो देलो मो सॉरी मोर कथा को स्टाइल टिके बेसी स्वामी अपेक्षा प्रेमी को बेसी प्राधान्य दी स्वामी को सिक्योरिटी गार्ड करी प्रेमी को सहित मस्ती करे मते भारी मजा लागे आ मो पर्सनल लाइफ रे जे इंटरफेयर कर चेष्टा करे मु ताको किक मारी आउट कर आउट सॉरी दास मो भी सुमन प्रथा तुम सरल रूपटा देखिलो हेले विरल रूपटा आज झाय कर देखिलो और कि आपने फलाफलटा कौन हुए सेटा मते ठीक बुझी कौन को ढूंढे सोमन बाबू तुम बहुत है जानी ना आज समाज में स्त्री माने होचती फसल कियानी और स्वामी माने होचती फसल कियानी नो पालभूत और प्रेमिक माने फसल कियानी नो मालिक माने फसल खाते स्वामी आइए पालभूत माने फसल जगती जाओ गेट पाखर जगह जाओ डाकिले आसो जाओ 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 ना जीवने तार मुँह पड़ोस एटा घर ना युद्ध क्षेत्र में कौन भाई एमती भीम दुशासन लड़ी कौन भेज तू कांदुचु कहीं कौन भेज भाई वो बिना अनुमति से मास्टर का सोच सकता प्रेम करथुला भाई प्रेम करबा लाइफ को एंजॉय करे कोन ना भाई गोटे स्वामी एक स्त्री जदी ता
ତା ପ୍ରେମିକ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବ ଏକଦା ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୈଳୀ କେମିତି ଭାଇ ଏ ରାସ୍କେ ଦେଖ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ସୁନା ଚେନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ବି ସେ ତା ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବ। ଭାଇ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଯେତେ ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖିଲେ ବି ସେ କ'ଣ ଆଲସେସିଆ ନେଇ ପାରିବ? ତାହେଲେ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଗୋରୁଠା ମାରି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଭାଇ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ତ ବିଷ ଦେଇଛୁ ସେ ବିଷ ଜଳ ତୁ ଆଗ କରିବୁ